Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana anak dengan usia 2,5 tahun, 3 tahun bisa menyelesaikan 30 juz dalam rentang waktu 2 sampai dengan 4 tahun secara rutin. Kemudian seperti apa caranya menambah murojaah dan tasbih, metode yang terbaik. Baiklah, sebelum kita mulai juga akan meneruskan apa yang materi yang kurang dari sebelum zuhur. Fadhil mashkur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Arju an uradhibu ma'as. Minta tolong ditirukan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdik ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفرها لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آمين 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 يا رب العالمين. هذا الحديث يسميه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. كنا نتحدث قبل صلاة الجمعة المحفظ الجيد، وتحدثنا وتذكرنا سويا المحفظ الجيد من ناحية التلقي والتلقين وما بينه وبين شيخه، ثم ما بينه وبين تلاميذته، يستقبلهم استقبالا جيدا، يهش، يقول كلاما طيبا، يثني عليهم، يدنيهم منه. هذا يعد بحسن الاستقبال للطفل، فتنفتح نفسية الطفل للأستاذ، يحبه، يتعلق به، يحب أن يراه. يعني طبعا لو نتكلم على الطفل الصغير يبقى الأستاذة ستستقبله، تحتضنه، تربت عليه، تسلم عليه، لأنه صغير جدا، يعني لا مشكلة في التعامل معه طالما 2 ولا 3 سنوات. ثم بعد ذلك يكون حسابات أخرى إذا ما كبر سنه للدواعي التأديبية والتأهيل النفسي للأولاد. Beliau tadi menyampaikan bagaimana syarat atau masuk atau karakter atau unsur syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang hafid ustadz yang bagus. Bagaimana beliau juga mempunyai syekh, ya, sehingga kalau ada bacaannya yang tepat selalu dibetulkan. Juga termasuk antara dirinya dan dengan murid-muridnya, dengan santri-santrinya. Bagaimana menyambut santrinya dengan tadi disampaikan dengan wajah yang berseri, dengan senyuman, kemudian memanggil dengan nama-nama yang penuh doa. Dia juga sampaikan bagaimana sehingga murid mempunyai
sampai mempunyai perasaan senang untuk ketemu dengan gurunya, kangen untuk ketemu dengan gurunya, semangat untuk ketemu dengan gurunya. Ketika datang mungkin dicium, disambut, dipeluk karena usianya masih sangat kecil, sehingga ketika nanti besar tentu ada pertimbangan lain, ada pengajaran-pengajaran tentang sikap akhlak yang berbeda dengan usia ketika anak-anak masih di bawah 5 tahun. فنحن نريد من الطفل أن يتعلق بالأستاذ كأنها أمه. Beliau ingin bahwa anak-anak ketika belajar dari ustazahnya itu bisa sampai dengan menganggap gurunya itu adalah ibunya. هذا التعلق سيكون سببا كبيرا في أنه يستقبل أكبر قدر ممكن من الحفظ. Hubungan yang demikian erat dan kuat di mana seorang anak tadi menganggap ustazahnya seperti ibunya, hubungan ini menjadi faktor penentu yang sangat besar untuk murid itu mendapatkan dan menyerap banyak ajaran yang disampaikan oleh ustazahnya. ثم نبدأ معه على قدراته. قل هو الله، قل هو الله، قل هو الله. فإذا أجادها قل هو الله أحد 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 أحد. نظل نعطيه الكلمة ثم كلمة أخرى ثم نجمع الكلمتين ثم الكلمة ثالثة ثم نجمع الكلمات الثلاث ثم كلمة رابعة ثم نجمع الكلمات الأربع على قدر استيعابه منا. Jadi yang terpenting adalah tadi yang membangun hubungan dulu, membangun hubungan yang sangat kuat yang baik sehingga apapun yang akan diberikan bisa terserap dengan maksimal. Setelah hubungan itu terbangun, baru kita memulai untuk mengajarinya, mentalkinkannya sesuai dengan kemampuannya. Satu kalimat tadi ya, atau ahad sampai satu kalimat ini bisa terkuasai, baru kita kemudian memberikan 2 kalimat. 2 kalimat terus sampai juga menguasai, baru kita berikan 3 kalimat. Kemudian ditambah lagi menjadi 4. Ya. Ketika sudah menguasai, baru kemudian kita lanjutkan. انتهينا من الآية الأولى، حفظها جيد جدا ممتازا. ندخل في الآية الثانية أيضا كلمة ثم كلمتين ثم 3 كلمات ثم 4 كلمات حتى يحفظ الآية الثانية كاملة. Setelah tadi kita bisa mentalkinkan satu ayat dengan beberapa kalimat tadi, kita mulai mentalkinkan ayat yang kedua. Dimulai dengan juga 1 kalimat. Sudah bisa 1 kalimat, diteruskan ditambah 2 kalimat. Bukan ayat ya, 1 kalimat. Sampai dengan tadi 3 kalimat, 4 kalimat, sampai kemudian bisa merangkai 1 ayat. صار عندنا آيتان. لا بد أن نربط بين الآية الأولى والآية الثانية حتى يعرف أن هذه الآية بعد هذه الآية. Jadi akhirnya anak sudah menguasai 2 ayat. Nah dari situ kita harus merangkai ayat yang pertama dengan ayat yang kedua sehingga anak tersebut tahu bahwa ayat kedua ini dia sebelumnya ada ayat pertama. نبدأ في الآية الثالثة كلمة ثم الكلمة الثانية ثم نجمع الكلمتين مع بعض ثم الكلمة الثالثة ثم نجمع 3 كلمات حتى نحفظ الآية الثالثة. Setelah kita merangkai ayat 1 dan 2, baru kemudian kita ajarkan ayat yang ketiga. Sama masih tetap sekalimat. Sudah kalimat pertama bisa, nambah kalimat yang kedua. Kalimat kedua lancar, 1 dan 2-nya kalimat itu dikumpulkan, dirangkai jadi 1. Kemudian kalimat ketiga, kemudian kalimat keempat, sampai dengan ayat ketiga ini bisa terangkai semuanya. ثم نربط الآية الثالثة بالآيتين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فنربط ال3 آيات مع بعضهم حتى يكون الذهن حاضرا في ربطه. Yang dicontohkan adalah
surat Al-Ikhlas ya. Jadi kalau ayat pertama sudah, ayat kedua tadi sudah, kemudian kita targetkan ayat ketiga dan ayat ketiganya sudah selesai, maka kita gabung dengan ayat pertama 1, 2, 3 tadi. Dalam menjadi dalam ونكرر 3 آيات ونكرر حتى نتأكد أنه ربط 3 آيات مع بعضهم نضيف الآية طبعا. Jadi setelah dapat 3 ayat ini, kemudian kita belum melanjutkan menambah ayat keempat. Merangkainya ini betul-betul harus diulang sampai betul-betul 3 ayat ini ada dalam benaknya dan sudah ditirukan dengan baik. Baru selanjutnya kita boleh menambah ayat keempat. ستأتي معي مثلا كلمة كفوا أحد. أنا أقول له كفوا لا يستطيع أن يقولها. أقسم الكلمة نصفين فأقول كفوا 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 ون كفوا ون كفوا ون كفوا ون كفوا ون فينطقها. لكن بعض المحفظات يصر أن تنطق مرة واحدة، هو لا يستطيع، ما زال طفلا صغيرا، أو أن الكلمة يعني غريبة على ذهنه، فنقسم الكلمة نصفين. هذا من باب التجوز، لأنه لن ينطقها إلا بهذا الشكل، خاصة أن في كلمات أخرى في القرآن ربما تكون كبيرة، مثلا ككلمة أنلزمكموها. هل يستطيع الطفل أن يقولها مرة واحدة؟ نعطيها مرتين. الأبتر لا يستطيع، فيقلبها، ممكن يقول الأرتب أو الأتبر ممكن، فنرتبها له. الأب نطقها فنقول له تر تر الأب تر الأب تر، ثم نجمع الكلمة مع بعضها الأبتر الأبتر ينطقها بسهولة إن شاء الله. Jadi kalau sekiranya tadi Ustaz menjelaskan bahwa kita satu kalimat, bisa jadi anak kita ketemu satu kalimat pun ternyata itu susah. Entah kalimat itu terasa asing, baru, atau kalimatnya makhluknya susah, atau kalimatnya panjang walaupun itu satu kalimat. Seperti kalimat misalnya kalimat kufuan. Ternyata kalimat kufuan itu tidak semua anak bisa, dan ini boleh dipenggal jadi 2. Dengan kufu. Nah, kalimat kufu sendiri harus sudah lancar diucapkan, sudah kufu, baru kemudian wan, kufu, wan. Kalau sudah jelas, bisa mengucapkan penggalan yang depan sama penggalan akhir, kemudian digabung. Itu tidak pakai ada hitungan 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Memang sama benar-benar bisa menggabungkan itu. Demikian juga kalau misalnya ketemu kalimat yang panjang di dalam Al-Quran seperti kalimat anulzimukumuha. Tentu ini buat anak kecil, bukan sekedar anak kecil ya, orang yang sudah lanjut juga, orang yang sudah besar, yang tidak terbiasa mendengar juga pasti ketukar-tukar di mulut, ya keribet. Demikian juga kalimat misalnya al-abtar. Bagi kita orang dewasa namanya ini simpel, al-abtar. Tapi bagi anak-anak belum tentu, dan itu boleh dipenggal al-ab terus sampai al-abnya dapat, kemudian baru tar. Nah, kalau sudah di separuhnya ringan, ini ringan, dikumpulkan jadi satu al-abtar. Begitu. لاحظ المحفظ انه مع كل كلمه او كلمتين يجعل كل طالب من الذين امامه ينطقها وحده، يعني بعد ان ينطقوها جماعه ينطقها كل طالب وحده. فمثلا قلنا قل هو الجميع يقولها، ثم اقول قل يا محمد فيقولها محمد، قل يا علي فيقول علي، قل يا أحمد فيقول أحمد، وأسمع ما شاء الله محمد ممتاز فيتشجع علي، أقول ما شاء كمان علي ممتاز، كمان أحمد ممتاز،
أسمع منهم كل كلمة أو كل كلمتين كل واحد على حدة، ثم أسمع الآية أيضا كل واحد على حدة، على أن نسمعها جماعة، نسمعها فرادا من كل وجه. Subhanallah, ternyata menjadi guru yang baik itu ternyata juga tidak bisa tidak sederhana dalam prakteknya. Jadi ketika mentaklimkan secara jamaah tadi, secara klasikal rame-rame, satu kalimat, dua kalimat tadi merangkai misalnya kulhu, seperti itu, dipastikan bahwa semuanya bisa dengan kategori bagus, kategori istimewa. Nah itu satu-satu diperdengarkan. Nah setelah anak-anak masing-masing satu anak bisa menirukan, bagaimana kita seorang guru juga terus memotivasi, mengangkat manawiyahnya dengan, oh ini Ahmad Mumtaz, Masya Allah, begitu. Oh coba sekarang Ali. Ketika Ali juga kemudian membaca dengan baik, kita juga menyampaikan, oh ini Alhamdulillah Ali Mumtaz juga. Siapa lagi misalnya Ahmad atau Umar. Nah kemudian juga diberikan motivasi-motivasi yang sama atau senada. هل أقول للطفل قل هو أم أقول له قل هو؟ أنا في التلاوة الصحيحة إذا قرأت ووقفت على هو لا أقف عليها بهو، إنما أقف بالسكون فأقول قل هو. لو وقفت على لفظ الجلالة أقول قل هو الله. فهل أقولها للطفل هكذا أم أقولها بالحركة؟ حقيقة يعني القراء منهم من يقول نقف بالسكون حتى يتعلم، ومنهم من يقول نقولها بالحركة ليحفظها أولا، وبعدين تأتي مرحلة بعد الكبر يعرف أنه دائما يقف على السكون إلا إذا كان ألفا أو ياء أو واوا، يكون هناك حكم آخر. فخلينا مع المدرسة التي تقول نقف بالحركة لنيسر على الطالب كيفية النطق، وإنه لا نجمع عليه حركتين في كلمة واحدة. فأخشى أننا إذا قلنا بالسكون مثلا قل هو الله قل هو الله، فأخشى أنه إذا وصلها يقول الله أحد الله أحد. أنا لا أريد أن يقولها بالسكون. فخلينا يعني إن رأيتم هذا لا أفرضه، ولكن خلينا نقف بالحركة. فأقول قل هو قل هو الله، ليس الله لا، إنما يعني أخطفها خطفا. قل هو قل هو الله، يعني أقطع الكلمة قطعا حتى لا يعتقد أن هذا واو. قل هو الله أحد قل هو الله أحد، فيرتبط في ذهنه أنها ضمة من نطقي، هو لا يعرف الضمة ولا يعرف الفتحة ولا ما يعرفش، إنما هو ينطق كما أنطق أنا. فنقف معه على الحركة وليس على السكون، خاصة في بداية التحفيظ سنتين ولا سنتين ونصف ولا 3 سنوات. Bagaimana cara mentargetkan? Tadi kita menyampaikan 1 kalimat 2 kalimat. Nah berarti ketika kita penggal itu kan waqaf ya. Nah apakah kita menggunakan ulama ada 2? Kalau ini belum sampai waqaf, tapi untuk talqin harusnya kalau waqaf itu kan kita sukunkan ya. Nah, misalnya kul huwa jadi kulhu, harusnya kan begitu. Nah tapi ulama ada yang berpendapat bahwa kalau yang semacam ini bisa kita dengan mentakribkan walaupun kita penggal seperti yang ada dalam mushaf. Jadi kul huwa. Nah beliau lebih memilih dengan harokat dibaca seperti dengan mushaf, tidak disukunkan. Misalnya kul huwa Allah.
dengan tidak memanjangkan Allahnya, apa kalimat domah yang terakhir, sehingga tidak agar tidak disangka itu ada wawunya, tapi hanya sekedar domah dan itu satu harokat juga gitu. Walaupun beliau menyatakan ini saya tidak mewajibkan, ya bukan saya berarti harus seperti itu, tidak, tapi ini untuk memudahkan anak di usia yang sangat dini, masih 2 tahun setengah, nanti bisa menghafalkan dengan merangkai dengan cepat, dengan langsung satu ayat ya. Kalau diputus dengan kulhu, kemudian Allah sendiri lagi, nah anak-anak belum tentu ini bisa menyambung. Kebayang juga kita sebagai orang Indonesia lebih susah lagi begitu. Nah beliau menyatakan sebaiknya kita memilih untuk mentargetkan, walaupun dipotong-potong seperti itu, tetap dengan harokat seperti yang ada di dalam Al-Quran atau Mushaf, tidak memilih yang disukunkan. هذه الكلمات أما نهاية الآيات فأقف عليها بالسكون إلا إذا كان واوا أو ألفا أو ياء أقف عليها بحكم الوقف الحقيقي. فلم أقل له أحد قل هو الله أحد، لا، قل هو الله أحد. لماذا قلت أحد ولم أقل أحد؟ لأن هذه نهاية إيه؟ نهاية الآية. فنهاية الآية ألتزم فيها بحكم الوقف، بأحكام الوقف. لكن الكلمات التي في الآية وسط الآية يعني أقف عليها بالحركة حتى ييسر على الطفل أنه يحفظها بشيء واحد وليس بشيئين. بعد أن يكبر ويصير عنده 5 سنوات 6 سنوات أو يدرك إيه السكون وإيه الحركة، ممكن بعد ذلك أغير من الطريقة الأولى إلى الطريقة الثانية. Itu tadi kalau kita ingin memenggal-menggal atau memutus-mutus atau berhenti di setiap satu kalimat atau 2 kalimat. Tapi jika kita menginginkan bahwa berhentinya sukunnya itu karena adalah sukun ayat, memang akhir ayat, maka kita mentargetkannya seperti yang harus wakaf. Seperti kayak qul huwallahu ahad, bukan ahadun. Kita tidak baca harokatnya karena kita membaca mushafnya juga nanti akan diwakafkan, kita ikut wakaf juga. Adapun setelah anak-anak nanti itu besar 5 tahun atau 7 tahun atau lebih, nah kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan memenggal kalimat pun itu sesuai dengan kaidah, yaitu disukunkan tadi. Tapi karena ini masih kecil, agar lebih memudahkan menghafal dengan satu warna antara nanti ketika merangkai dan ketika ditarget itu sama, maka beliau lebih memilih kepada yang berharokat seperti yang di mushaf, tidak disukunkan. Wakaf hanya memang dibaca sesuai wakaf jika di Al-Qurannya wakaf. أكرر هذه السورة إذا حفظناها قل واحد، أكرر فيها مرات عديدة. ربما يحدث عندي شيء من الإرهاق لأني كبير، فأجعل بعض الأطفال، الطفل الأول يكرر معهم 5 مرات، ثم الطفل الثاني يقف كأنه الأستاذ ويكرر معهم 5 مرات، ثم يأتي الطفل الثالث 5 مرات، والطفل الرابع 5 مرات، والطفل الخامس 5 مرات، فيصير أنهم قرأوا السورة 25 مرة وأنا لم أنطق، أنا أستمع فقط، أنا أنظر وأسمع وألاحظ جيدا، ثم أشجع بعد ذلك ما شاء الله محمد ممتاز، كلنا يصفق له، طيب أحمد كذلك، وبعدين في المرة الثانية كلنا ندعو لمحمد، بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك، الكل بقى يقول بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك يا أحمد. مرة أخرى بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ومحمد حماه الله، هكذا، أو حفظه الله أو زوجه الله. Sanatnya 2 ya saya, Tristan. الزواج لا يقصد به زواج المرأة والرجل فقط. لا إله إلا الله. هناك تزاوج الأرواح، وهناك تزاوج الأفكار والمبادئ والأهداف
لحم ودجاج وسمك زاوج بين الأشياء، زاوج بين جاء بعنب وتين. لا إله إلا الله. هذه المرأة عدو الرجل، لا أدري لماذا. نعم يا دكتورة، تفضل. Bismillah. Jadi tadi anak-anak tadi kan untuk sampai dapat banget surat Al-Ikhlas itu kan perlu berkali-kali. Mungkin kita kalau jadi gurunya pegel gitu kali ya, capek. Nah, tapi bagaimana cara memanagenya? Yaitu dengan anak-anak ini selain sekedar dimotivasi, selain sekedar diberikan apresiasi, mereka juga salah satu cara mengapresiasi itu jadikan ustadznya. Duduk dipanggil, Ahmad sini dekat ustadz, sekarang kamu ustadznya, sekarang kamu yang mentalkin teman-temanmu 5 kali. Dianya juga berbeda ya kedudukannya ketika tadi ditalkin sekalipun menirukan dengan ketika dia posisi sebagai ustadz. Pasti dia berusaha untuk suaranya lebih kencang, lebih bagus. Nah itu 5 kali. Begitu sudah selesai diberikan apresiasi, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik, semuanya juga diajak mendoakan. Dan ini tentu bukan sekedar apresiasi, tapi ini doa ya. Jadi makin bagus, sananya makin bagus karena didoakan. Nah kemudian gantian lagi 5, siapa lagi, maju lagi. Semuanya diberikan apresiasi yang sama. Sehingga kalau 5 anak saja maju gantian, berarti anak itu akan mengulang berapa? 25 kali. Sementara ustadznya atau ustadzah itu bisa memperhatikan satu persatu, yang kurang, yang berovasi atau ada yang ketinggalan kalimatnya, ya seperti itu. Sehingga kita setelah selesai, termasuk kita bisa tadi ya mengucapkan, kalau di sana bisa gitu ya, Bismillah, Masya Allah, kemudian disebutkan namanya Muhammad atau siapa, Hamahullah, semoga Allah menjaganya, atau Hafidahullah. Nah, caranya bukan sekedar Masya Allah, mumtaz, tapi ada tambahan doanya Bismillah, Masya Allah, Muhammad Hamdulillah atau Hafidahullah, atau iya Zawajullah. إيه الأمانة دي؟ ما هذه الأمانة؟ Kita menjelaskan ya, zawaj itu artinya tidak sekedar pernikahan antara laki-laki dan perempuan, tapi kalau makanan misalnya nasi putih campur nasi kuning itu juga zawaj. يقول الله تعالى احشروا الذين ظلموا من يحفظ؟ Siapa yang hafal? احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. طيب ما ذنب أزواجهم؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. واحد ظالم وزوجته تقية، ما شأنها به؟ من يجيب؟ Ayat yang menyatakan kumpulkanlah atau usyurul ladzina dzalamu wa azwajahum. Kenapa dikumpulkan, dijadikan satu orang-orang yang zalim dengan pasangan-pasangannya? Kalau pasangannya ternyata bertakwa gimana? Ada yang bisa menjawab gak? Jangan punya jawaban. من سيجيب؟ Ayo siapa yang mau jawab? Tadi pertanyaan apa? Ini ayat yang menyatakan usyurul ladzina dzalamu, jadikan satu orang yang zalim dengan pasangan-pasangannya. Kalau yang zalim hanya suaminya, istrinya enggak, atau yang zalim istrinya, suaminya enggak, kenapa jadikan satu? Kenapa dikumpulkan? Ada yang jawab? ما ذنب أزواجهم؟ Apa dosa pasangannya? Iya. ما ذنب أزواجهم؟
أزواجهم. ليس بمعنى الزوج طلاق أسرية وإنما الأشباه. أيوه. والله أعلم بالصواب. بعد أن ردت أن أزواجنا ليس بمعنى الأمر الأسرية وإنما أشباههم في الضلال في ما شاء الله. من أين أتيت بها؟ من أين أتيت بها؟ Dari mana dapatnya? Nyontek ya? Allahu alhamah. إجابة أخرى قالت أزواج في مثلهم يكون فتنة لأزواجهم. هذه الآية فيها شيء رباني. أغلقت كل المفاتيح وهي تعمل. Katanya ini mikrofonnya ada apa namanya, ini dari Allah, ada berkah, semuanya udah ditutup tapi ini masih bisa tetap nyala. نعم، المقصود هنا ليس الزوجات وإنما أشباههم ونظائرهم، اللصوص مع بعضهم، القتلة مع بعضهم، المجرمون مع بعضهم، الظالمون مع بعضهم. نسأل الله أن يعافينا جميعا، نسأل الله أن يعافينا جميعا، نسأل الله أن يعافينا جميعا. قولوا آمين. إذا ليس كل كلمة زوج أو زواج يقصد بها إيه؟ pasangan hidup. فهمنا؟ بس وزوجه الله يعني مع المتقين، فيكون زوجا مع المتقين. ولماذا لا تكملوا؟ ولماذا لا نغيظكم؟ Jadi tadi dalam ayat tadi azwaj itu bukan berarti pasangan hidupnya orang lain zalim dengan istri-istri, bukan, akan tapi dengan yang semisalnya, yaitu pencuri, pencoleng, pembunuh, apalagi itu dijadikan satu. Dan begitulah makna kalimat zauj itu tidak mesti artinya pasangan hidup, tapi bisa jadi teman, segolongan, sepikro, ya. كان في واحد عربي مشغول جدا باللغة العربية جدا، يتكلم باللغة العربية دائما ودائما يأتي بالغرائب فيها، فمن حوله لا يفهمونه، فدائما كل من حوله يستفهمه. ماذا تقصد يا شيخنا؟ دائما يأتي بكلمة جديدة فيشرح له. لكن الغلام الذي يعيش مع الشيخ ده اتخنق منه، خلاص هيفتح. ففي مرة قام الشيخ بالليل وقال له: يا غلام. نعم يا شيخنا. قال: أصقعت العتاريف؟ فقال الغلام: زق فيلم. اكتبيها جيدا. أصقعت العتاريف. فقال الغلام: زق فيلم. زق فيلم. فقال الشيخ: وما زق فيلم؟ أول مرة الشيخ يقول وما يستفهم عن شيء، أول مرة في حياته. طبعا الغلام فرح وانشكح وانشرح ويعني مبسوط قوي ان الشيخ بيسأله. فقال له: وما صقعت العتاريف؟ قال: يا بني أنا قصدت أصاحة الديكة. كوكو كوكو الديك في الفجر بالليل يؤذن. أصاحة الديكة. قالوا: أنا قصدت لم تصح بعد. مع أن الكلمة دي هي لا وجود لها في اللغة العربية، والولد قالها كده يعني من دماغه، لكن أراد أن يغيظ الشيخ. Subhanallah, ada seorang saya yang sangat hobinya itu dan bahasa Arab ya, ini Syekh
Arab, mau bahasa Arab, pokoknya selalu ada aja kalimat yang baru, yang aneh-aneh gitu ya. Sehingga kalau orang di sekitarnya beliau ngomong itu pasti nggak paham dan bertanya apa sih maksudnya gitu, karena dia selalu punya kalimat yang baru yang tidak lazim, jadi orang-orang selalu nggak tahu artinya. Nah kalau murid-muridnya itu sebenarnya udah apa ya, udah pengen muntah, udah sampai ke sini. Saking setiap ngomong itu nggak paham, Nah, suatu malam saya tuh ngomong begini, asoka anti-atari, sebenarnya nggak tahu juga apa lagi maksudnya, karena udah jengkel kan, pasti mengucapkan sesuatu yang kita nggak paham gitu. Nah, sekali waktu kan pengen juga dong, kapan ya saya punya bisa mengalahkan. Nah, kemudian dia menjawab aja zakfailan. Karena Syekh kan ahli bahasa ya. Ketika ada zakfailan, apa itu maksudnya, apa kamu zakfailan? Wah seneng lah, ternyata dia ada juga yang nggak tahu ya. Sekarang kena nih. Selama ini kan kesannya kita dikerjain dulu ya, setiap ini nggak ngerti. Sekarang giliran ada yang ngerti. Ketika Syekhnya nggak tahu, kemudian apa maksud zakfailan? Kemudian terus saya apa maksudnya dengan asoka anti-atari? Kemudian dijelaskan oleh Syekhnya tadi ya, bahwa apakah ayat sudah berkokoh. Nah itulah aku ngomong zakfailan itu artinya aku menjawab belum berkokoh. Padahal nggak ada hubungannya dan itu nggak ada artinya sama sekali, ngarang aja ya. أنا أريد من المحفظ أن يكون جديدا دائما يقدم شيء جديد لأولاده. يعني اليوم مثلا جعل كل واحد منهم أستاذا يكرر 5 مرات 25 مرة، أكيد ستثبت الصورة، والشيخ لم يبذل جهدا كبيرا. في 25 مرة هو يسمع ويشاهد الأولاد. مرة أخرى يصورهم من الهاتف ويرسل الصورة لآبائهم وأمهاتهم، فالأم والأب يرون ابنهم وهو يعلم زملائه، وهو مكان الشيخ حفظ قل والله أحد وعلمها لغيره. كيف تكون الفرحة حينما يرجع الأب من الخارج، تعال يا أبا فلان مرحبا بك، انظر كيف صار ابننا شيخا، ونشغل على التصوير أو التسجيل وننظر إلى ابننا وهو نقول له نريدك أن تحفظ صورة جديدة، فيتشجع، يرى كل من في البيت يعتز لي ويفتخر بي، ويكون هناك تنافس بين الأولاد في الفصل وبين الأولاد في البيت. Kemudian saran beliau yang berikutnya ada bagaimana seorang guru atau ustadz itu selalu ada hal baru, memberikan hal baru setiap hari. Jadi kalau tadi misalnya anak-anak diminta untuk ke depan menjadi syekh, kemudian bisa mengulang 25 kali. Nah, mungkin besoknya dengan cara adalah bagaimana merekam, kemudian dikirim ke orang tuanya, sehingga bagaimana di rumah juga kondisinya itu saling dukung-mendukung. Orang tua menjadi bahagia dan anak-anak bahagia, sehingga ketika anaknya pulang bisa menyambut dengan, lihat ini ada Ustaz Umar datang, ada Ustaz Khalid pulang gitu ya. Kemudian lihat anak kita sudah menjadi syekh, dia sedang mengajar teman-temannya. Bila perlu itu kita setel di TV, sehingga bisa dilihat bareng-bareng, menambah anak kita semangat untuk menghafal yang baru lagi. Karena apa, di sekolahan dia mendapatkan suasana saling tanafus, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, persaingan yang sehat. Di rumah juga menjadikan sebagai stimulan, sebagai pemantik motivasi untuk yang lainnya juga persaingan sehat, semangat untuk selalu bersama Quran dan menambah lagi. صلي على الحبيب. أسمعوا الصلاة على الحبيب. اللهم صل على محمد. إذا يحدث تنافس بين الأولاد في الفصل وبين الأولاد في البيت، الأخ الأكبر والأوسط والأصغر، ونعمل نوع من الاحتفال في البيت كلما حفظت سورة جديدة ونراه على الشاشة وهو يقرأ
وهو يسمع لشيخه وهو يعلم أولاده أو زملائه في الفصل. ينوع الشيخ من ألوان الثواب. الشيخ ينوع من ألوان الثواب، مرة يعطي تمرة، مرة يعطي عنبة، مرة يكون التشجيع بأن يجعله في جواره على الكرسي للشيخ يجلسه بجواره، مرة حفلة في المركز، مرة يعدهم برحلة إلى موقع أثري أو موقع تاريخي أو موقع، ينوع في أنواع الثواب. Berikutnya adalah bagaimana tadi ya membuat sesuatu hal yang baru, kemudian rewardnya ini juga harus punya seni memberikan reward sehingga bisa bermacam-macam, bervariasi. Sebagaimana misalnya hari ini mungkin kita kasih kurma, besok mungkin kita kasih yang lain lagi, anggur, atau kita kasih hadiah-hadiah yang lain, atau bisa kita dudukkan di samping kita sehingga merasa istimewa. Kemudian bisa juga mengadakan haflah setelah anak selesai satu surat, itu bisa kita selenggarakan haflah di rumah ya. Jadi anak merasa betul terapresiasi. Bisa satu surat diberikan haflah, atau juga nanti bikin haflah secara bersama-sama di sekolahannya, atau dengan rihlah, baik rihlah ke museum, rihlah ke tempat-tempat bersejarah. Jadi kalau kita semakin banyak memberikan apresiasi, juga anak-anak akan semakin senang. كما ينوع في أنواع الثواب ينوع أيضا في أنواع العقاب، على ألا يورث الأبناء والبنات ألفاظا خارجة، يعني لا يشتم، لا يسب، لا يلعن، لا يدعو عليهم، إنما يقول مثلا إذا أراد أن يعقب يقول مثلا يا مؤدب، يا محترم. فإذا أساء الولد أكثر يقول له أخلاقك عالية جدا. وهذه كلمات طيبة إلا أنها قيلت في قالب العقاب. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa bagaimana kita mempunyai seni di dalam memberikan reward atau pahala, bisa bervariasi, bermacam-macam. Demikian juga ketika kita ingin memberikan hukuman, dan itu juga ada seninya, ada macamnya, ada variasinya. Nah, beliau mengatakan bahwa tidak boleh kita mencela. Ketika marah itu tidak boleh dengan mencela, tidak boleh kita dengan melaknati, mencaci maki, mencerca. Tidak boleh kita juga mendoakan yang jelek-jelek. Kalaupun kita ingin, misalnya tidak cukup dengan kita duduk diam, dengan melihat, tidak bisa disampaikan, kita mesti harus mengucapkan, mengeluarkan kalimat. Hendaknya kalimatnya tetap kalimat thayyibah, tetap kalimat yang baik. Misalnya apa? Anak yang sopan. Memang nadanya beda, karena ini nada marah, tapi kalimatnya tetap harus yang thayyib. Kemudian ini, ya Allah, ini anak yang terhormat ini. Kalau sampai kemudian mungkin keterlaluan banget sih sebenarnya anaknya, bisa dengan apa misalnya, Masya Allah, akhlakmu itu bagus banget sih ya, akhlakmu kok mulia sekali gitu ya, kira-kira. Nadanya marah, tapi kalimatnya tidak boleh kalimat-kalimat yang sifatnya celaan. Nah, ini seni marah pada anak-anak, sehingga agar ketika anak-anak nanti marah pun dia tidak bisa mengkopas kalimat-kalimat yang jelek yang keluar, yang didapat dari gurunya atau lingkungan terdekatnya. مرة جاءني بعض أولادي هو يبكي بحرقة ومنفعل. ماذا بك؟ ماذا حدث؟ فقال أخي ولا أختي تقول يا مؤدب يا محترم. قالت لك هذا؟ نعم يا مؤدب يا محترم، ويبكي. أنا سأعلمها الأدب، تفضل أنت. مع أن الكلمة هي أساسا كلمة طيبة، لكنهم أخذوا على أنها تقال في وقت الغضب، في وقت ما أن يخطئ فلان
حين يكبر سيفهم وسيضحك على نفسه كيف كان يقول هذه الكلمة. Jadi beliau suatu hari anaknya yang laki-laki datang beliau nangis ya. Nangis ternyata ditanya kenapa nangis ya? Nangis sesungguhkan, nangis bubai kali ya kalau di sini. Jadi ditanya kenapa? Itu kakak-kakak saya, kakak-kakak ngatain ya madap. Ini anak sopan banget sih, kamu ini terhormat banget gitu kan. Tapi dikatakan dalam suasana kakaknya memarahi dia. Nah karena ini kan nggak paham sebenarnya kalimat itu apa maksudnya. Terus diadukan, kenapa kakakmu ngomong apa? Dia ngatain saya itu, katanya saya sopan, katanya saya itu terhormat gitu. Terus sayangnya ya sudah kalau gitu biar aku yang ngajarin kamu sopan santun. Jadi nanti kalau dia besar baru dia ingat ya bagaimana dulu dia marah dengan kalimat apa seperti itu. المهم ألا تهدم ما بنيت فإن شكوا لك فلا تقل لهم كلمة مؤدب دي كلمة جميلة لا تشرح هذا في هذا السن دعها كأنها عقاب لمن يخطئ. Jadi ini kan untuk anak yang memang belum mengerti arti tadi ya, arti sopan, arti terhormat itu apa. Jangan kamu terangkan sehingga makna bahwa dia itu sedang diikor, sedang diberi hukuman atau sedang di-warning itu nyampe. Jadi nggak perlu diterangkan, ini adalah kalimat yang baik, kamu berarti nggak salah, nanti nggak nyampe. Kita sama aja kita itu menghancurkan apa yang kita bangun. Kita ingin anak kita paham bahwa kita marah agar paham bahwa dia bersalah. Nah kalau kemudian kita terangkan artinya, ya sama aja anak-anak jadi tidak ada manfaatnya, ikor itu tidak ada rasanya. فإذا جاءك يشكو فقل أقال لك مؤدب؟ نعم قال لي يا الله قال لك مؤدب يا الله يا الله نعم أنا سأعاقبك تعال يا فلان ويمر الموضوع هكذا حتى يكون مؤثرا في النفس بعد ذلك. Jadi kalau tadi dikatakan anaknya mengadukan, masa aku dikatakan sopan, katanya aku itu terhormat. Nah bapaknya juga sama aja, malah ketawa kemudian, nah itu kan kalimat baik, gak apa-apa, jangan gitu. Rusak nanti pendidikannya kan. Jadi bapaknya juga seolah-olah apa mendukung, kamu dikatakan terhormat, dikatakan kamu anak yang sopan gitu. Oh kayak gitu sih, kamu anak sopan ya, kamu anak terhormat. Jadi kita sama gitu ya dengan apa yang disampaikan kakaknya, sehingga ya sudah kalau gitu nanti aku yang akan ajarkan, aku akan ajarkan kamu sopan santun. Jadi anaknya juga merasa mendapat pembelaan, juga merasakan berempati seperti yang dirasakan oleh anaknya, sehingga apa yang kita inginkan dalam kondisi apapun itu tetap yang kita keluarkan. Kalau kita yakin itu sebagai sebuah doa, tetap doa-doa yang baik sehingga anaknya malah menjadi baik bukan menjadi tambah buruk. منوع في أنواع العقاب. مرة يجعل العقاب أن الطفل يقف وزملاؤه جلساء أو جالسون. مرة يجعله في الخلف، اذهب إلى الخلف فإذا أتقنت الآية ستعود إلى الأمام. مرة يجعله على اليسار، مرة يجعله أنت اذهب فافعل كذا وكذا من أعمال النظافة وكذا مثلا، حتى يشعره بأنه أخطأ في شيء ما ليحصل ما أخطأ فيه ويلحق بأقرانه وبزملائه. ده تنويع في العقاب، لكن ليس من حين أخطأ كيف تخطئ، لا. الضرب لا ينبغي أن يكون عادة أبدا، إنما الضرب يلجأ إليه في آخر الحلول. والنصيحة للشيخ الذي يمسك بالعصا إذا لم يستطع أن يمسك نفسه فلا يمسك العصا. بعض المحافظين طالما أن العصا بيده فهو يضرب، حتى ولو أصاب الولد أيضا يضربه، ما شاء الله عليك، مع أنه أصاب. Subhanallah, ini dari varian atau cara yang lain bagaimana kita memvariasikan hukuman. Bisa dengan menyuruh anak ini berdiri, bisa juga anak ini suruh dipindah ke belakang, sudah kamu pindah ke belakang. Kalau nanti sudah bagus hafalanmu, sudah benar suaramu sudah ada, boleh lagi balik ke depan. Atau kemudian
kita taruh di sebelah kiri atau di pojokin. Jadi menaruh sebelah kiri ini juga bisa berubah hukuman ya, sebagai ashabul yamin dan ashabul shimal misalnya. Bisa juga kita kita minta untuk melakukan misalnya nyapu atau membersihkan apa, sehingga dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, tidak boleh, sangat tidak sepakat dulu itu kalau kemudian seorang guru ini memukul. Kalaupun itu terjadi, itu adalah paling akhir tidak ketemu cara yang lain, baru itu boleh memukul. Nanti kita bisa diskusikan memukul memang itu yang sudah seperti apa, atau gimana caranya, atau seperti apa, dan seterusnya. Nah, nasihat beliau bagi seorang guru yang senangnya mukul atau batongga, kalau dia tidak bisa menahan dirinya, kalau dia tidak bisa pegang jiwanya, pegang nafsunya, pegang dadanya, jangan pegang tongkat. Kalau dia tidak bisa menahan diri, jangan pegang tongkat. Nanti kalau orang begini nih, biar benar juga bilang Masya Allah itu sampai mukul juga. Jadi ini bukan sekedar untuk menghukum, ternyata untuk memberikan apresiasi, ternyata dipukul juga. Jadi nggak benar. Kalau dia tidak bisa menahan dirinya, nggak usah menahan tongkat di tangannya. Ya syabab, gimana menurut tongkat gimana, setuju gak? هل أمسك العصا أم لا؟ أنت مؤدب إذا. إذا الحل أن تترك العصا. هل أنت لا تتحكم في نفسك فاترك العصا. Kalau masih emosian, udah nggak usah bawa tongkat, bawa pukulan. إذا متى نلجأ إلى الضرب؟ إذا أعيتنا الحيل، وإذا كان ولا بد فليضرب بالضرب مدير المركز. مدير المركز يكون في حالة استوائية، نفسه سوية، ليس منفعلا، ليس مغضبا، لم يعيش الموقف، فيأخذ الطفل على حدة ويحاول أن يتعامل معه بعقلية أكثر من رد فعل. Jadi kalaupun tadi ya, beliau memilih sudah nggak usah pakai ada pukul-memukul, sudah tinggalkan itu tongkat ya. Lihat apa, terutama yang masih emosional, tidak bisa menahan emosinya, itu nggak perlu pakai pukulan. Kalau memang kita sudah tidak menemukan cara yang lain, sudah hilang akal habis, sudah kehilangan ide, mau dihukum dengan apa kayak nggak mempan, sampaikan saja kepada kepala sekolah atau ketuanya. Biarkan kalaupun harus memukul, biarlah yang memukul itu mudir, bukan gurunya langsung. Kalaupun harus memberi hukuman yang sekiranya kita sudah kehabisan cara, biarkan itu juga kepala sekolahnya. Kenapa? Karena kalau kepala sekolah dia tidak menghadapi langsung tadi kondisinya, kejadian seperti apa, jadi tidak emosi. Dia di luar permasalahan, emosinya tidak ikut-ikutan, akalnya saja. Tapi kalau gurunya terus pengen mukul emosi, biarpun katanya nggak kencang, bisa jadi hasilnya itu dahsyat karena emosinya ikut. Tapi kalau kepala sekolahnya, karena dia di luar masalah, dia bisa merasionalisasi, ya, bawa murid itu ke tempat ruang kepala sekolah, biar kepala sekolah yang menyelesaikan. Kalau ternyata kita sudah kehilangan akal, kehilangan ide. قضية الضرب موجودة في الدين، موجودة في القرآن، موجودة في السنة، ولكن هناك من يجعلها يعني هي الحل الأول، لا، وهناك من يلغيها تماما ويعاديها ويعادي الإسلام ويعادي حتى القرآن، مع أنه مجرم ده اللي بيعادي الإسلام والقرآن يقر الذين يفجرون القنابل ويقتلون الناس بدون ذنب. يعني تعالى، كيف تقر قتل الناس وتفجير الناس واحتلال الدول والبلاد وتحارب كلمة الضرب عند الزوج أو الابن أو الأب أو مدير المدرسة؟ كيف؟
ده إنسان مجنون. لا نلغيه تماما ولا نجعله ديدننا، إنما يعامل بحساب. وممكن لا أضرب. ما هو المقصود من الضرب؟ أن أعذب الولد أم أن أغير سلوكه؟ أغير سلوك. طيب ممكن أقول له افتح يدك فيفتح يده. ها هنا مثلا يفتح يده وهنا هكذا، وأنا أرفع العصا بكل قوة وأنزل بها، ولكن لا أجعلها في يده، إنما أجعلها تأتي على المنضدة، فهو يرتعب ويقول إذا كان هذا صوتها على المنضدة فماذا سيصنع في يدي؟ مع أنني أقصد هذا، أنا أقصد أنها طبعا أرجو أن لا يستمع إلي الطلاب يعني أنا أقصد أن أخوفه، ولكني أتهمه هل تسحب يدك؟ تصنع يدك هكذا؟ سأجعل العقاب مضاعفا. لا يا أستاذ لا. خلاص وصل الخوف في داخله. هذه هي المهمة، هذه مهمة الضرب، وأنا أوصلتها دون أن أضرب. سيبقى على هذا التخويف مني ربما سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، لا يكرر ما أجرم فيه. Jadi ini seni memberi hukuman ya. Jadi kalau apa tadi? Beliau lebih memilih bahwa memukul, hukuman dengan pukulan itu sebagai cara terakhir. Kalau bisa juga tidak langsung guru kelasnya, tapi dilaporkan ke kepala sekolah. Namun, ya, kita juga harus tahu bahwa memukul itu ada dalam ajaran agama kita, ada dalam Islam, ada dalam Sunnah. Bukan berarti kemudian itu tidak ada, tidak boleh, bukan. Ya, dalam Islam ada, dalam agama kita itu ada. Sehingga kita harus akui ada, tapi kita bukan aliran yang menolak bahwa tidak boleh ada memukul, bukan. Itu ada, tapi bukan berarti itu adalah cara yang pertama. Bukan, atau selalu digunakan cara itu, sebentar-bentar apa pukul, sebentar-bentar pukul. Bukan, tapi itu adalah cara yang terakhir. Kalaupun dilakukan harus ada hisabnya, ada hitungannya, ada yang dipertimbangkan. Apakah ini sudah layak untuk dipukul? Karena dalam agama kita sendiri yang mendapatkan pukulan, ta'zir, itu kan juga dosa-dosanya jelas, ya, seperti itu. Sehingga kalau kita harus memukul, pertanyaan mendasarnya apa sih yang kita inginkan dari memukul itu? Apa? Ingin menyiksa atau ingin merubah perilakunya? Kalau yang kita tujuannya adalah ingin merubah perilakunya, berarti kita bisa misalnya dengan cara yang bisa tadi contohkan, itu salah satu contoh ya. Tapi kayaknya kalau banyak contoh asik ya, nggak perlu kita mikir-mikir gitu, tinggal kupas ya. Misalnya pengen mukul, ya beliau sungguh-sungguh menunjukkan gimana sih orang mau mukul, seriously gitu kan, dengan diangkat tinggi-tinggi, sepenuh kekuatan. Kemudian ketika memukulnya, ya, tangannya sudah disiapkan dan sudah dibuka kan. Tapi bagaimana dengan suaranya yang menakutkan? Itu tidak dikenakan tangannya, tapi dengan meja di sebelahnya, sehingga suaranya juga cukup dahsyat, membuat takut. Sehingga anak-anak ini akan terkesan dengan takutnya itu. Gimana? Kalau tangannya nanti dipindah, seakan buat lebih keras lagi, lebih kuat lagi. Bayangkan itu. Ya, kalau itu kena tanganmu bagaimana? Tadi kena meja sudah kedengaran dan suaranya menakutkan. Kalau kena tangan bagaimana? Nah, sehingga anak itu merasakan rasa takut itu ada, sehingga membuat dia tidak mengulangi perilaku itu. Dan diharapkan rasa ini bisa bertahan sampai sebulan, 2 bulan, atau bahkan nanti bisa setahun masih keingat-ingat seperti itu ya. إذا عرفنا أنواع الثواب، ننوعها ونجددها، ونلون أيضا أنواع العقاب، حتى إذا وجدت بعض الطلاب لا يبالي بالعقاب،
لن أعاقبك. أحاول أدخل إلى نفسية الطفل. ما الذي يحفزه أكثر؟ المنافسة، الثواب، العقاب، الطعام، الشراب، أو الحرمان منهما، الحرمان من الهدية أو المجيء بهدية. أحاول أن أصل إلى ما يحركه، فإذا وصل المحفز إلى ما يحرك تلميذه فقد نجح، وسيفوز لنا في نهاية 2 أو 3 سنوات على الأقل بحفظ القرآن الكريم كاملا. Subhanallah. Pengalamannya banyak, jadi juga ternyata menemukan ya. Kalau anak nggak peduli mau dihukum mau diapain juga ngefek. Ketemu nggak kita anak jenis begitu ya? Kalau dipukul nggak ada takut-takutnya, dimarahin juga tetap sama aja gitu kan? Nah kalau yang jenis begini diapain? Kalau ini jangan dikasih hukuman. Kenali lagi, ya jiwanya apa sih yang membuat anak ini bisa bergerak, bisa termotivasi? Cari lagi. Apakah makanan, apakah hadiah, apa dilarang misalnya yang lain nonton tidak boleh nonton. Cari terus yang membuat anak ini mau bergerak. Nah, memang ini tugas guru ya. Ternyata hukuman tidak mempan. Ternyata hadiah yang biasanya itu terlalu biasa buat dia. Biasanya ini anak-anak begini anak-anak cerdas ya, bisa membaca maksudnya gurunya. كل أسبوع أو كل شهر على الأقصى يكون هناك تقرير لحالة التلميذ. كل أسبوع أو كل شهر، أقصاها شهر، يكون في تقرير لحالة التلميذ. وإن كنت أرى أن التقرير يكون يوميا، يرفع للمدرسة للمركز يعني أو الجمعية، ويرفع للبيت. حفظ كذا وراجعنا كذا، حفظ كذا وراجعنا كذا، السلوك كذا. من الناس من يضيف في هذه المراقبة أو يضيف السلوك، يضيف المهام التي أداها، الوظائف الأخرى، فيكون تقريرا يوميا أو أسبوعيا أو شهريا على الأكثر. لو تعدى الشهر ستكون هناك مشكلة. لا ينبغي أبدا أن يكون التقرير أكثر من شهر، شهر فأقل، شهر 20 يوما، 15 أسبوع. وإن كان يوميا يكون هذا أفضل وأنفع، حتى يتدارك الأب خطأ الابن، ويتدارك الأستاذ خطأ الابن، وتتدارك المدرسة خطأ الابن، ويجتمع الجميع على كيفية إصلاح هذا الأمر. لكن لو أن الابن يؤدي هذا الخطأ اليوم، وبعدين أداه يوما آخر، وبعدين أسبوعا، وبعدين 15 يوم، صار سجية له، صار خلقا عنده، صار عادة عنده. إذا لو كان التقرير كل يوم كان هذا أفضل. سواء في النطق، في مشكلة عند الولد في نطق الضاء مثلا، فتعالج المشكلة قبل أن يحفظ 2 أو 3 أو 7 سور أو 7 آيات فيهم نفس المشكلة، فيتعود هذا. ماذا نصنع؟ يقوم المدرس ويقوم الأب والأم وتقوم المدرسة. لو رأت أن تعمل له برنامجا وحده للنطق لا مشكلة في هذا. Jadi hendaknya guru memberikan laporan perkembangan prestasi anak-anak itu seminggu, mingguan atau kemudian bulanan. Lebih baik lagi kalau setiap hari. Itu laporan yang dibuat untuk sekolahan dan juga untuk dikirimkan kepada orang tua sehingga perkembangan anak itu bisa terpantau. Tidak dibenarkan untuk memberikan laporan catatan lebih dari 1 bulan. Jadi maksimal kalau tidak bisa membuat sebuah catatan atau laporan capaian anak-anak, maksimalnya 1 bulan, tidak boleh lebih dari 1 bulan.
Tapi kalau bisa setiap hari itu bisa mencatat, oh anak ini sampai di mana bacaannya, kemudian hurufnya apa yang belum sempurna dan seterusnya, sehingga diharapkan guru dengan demikian mengetahui dengan lebih dini kesalahan, kekurangan atau ketidaksempurnaan dari prestasi atau capaian anak tersebut. Demikian juga orang tua, sehingga bisa sama-sama segera membenahi. Nah, kalau kita membiarkan hari ini salah, kemudian tidak sempat kita laporkan, kita juga tidak tulis, kemudian besok melakukan kesalahan yang sama, besok lagi melakukan kesalahan yang lain, justru dikhawatirkan bahwa kesalahan itu akan pada akhirnya menjadi akrab. Kesalahan itu akan menjadi kebiasaan, sehingga ketika ingin dibetulkan itu sudah susah diatasi. Jadi jika bisa membuat setiap hari laporan capaian kemajuan perkembangan anak, kalau tidak bisa tiap hari itu seminggu, paling lama itu adalah 1 bulan, tidak boleh lebih dari 1 bulan. Sholli ala al-habib. Allahumma Sholli ala al-habib. Sholli ala al-habib. Alihi wa sallam. باقي للشرف 8 دقائق ثم بعد ذلك ننتقل للأسئلة. لا يكفي 8 دقائق. تدقيق الشيخ مع التلاميذ، ربط الآيات ببعضها، ربط السور ببعضها، وإعطاء معلومة قصيرة. إعطاء معلومة قصيرة، لا يشرح لي تفسير ابن كثير ولا تفسير القرطبي لا، معلومة قصيرة. سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق أول سورة نزلت في القرآن. معلومة قصيرة. يا أولاد إيه أول سورة نزلت؟ اقرأ. خلاص معلومة خدت 3 ثواني. لا يدخل المحفظ مع الابن في تفسير وشرح وكذا، ستضيع وقت الحصة، وهو الآن في سن يحتاج إلى الحفظ أكثر من الفهم. 2.5 ل6 سنوات زمن التحصيل، تحصيل معلومات، فأنا أعطيه معلومات قصيرة. من أول من قال كذا، من أول من قرأ كذا، من أول من ختم القرآن، من أول من الأوليات. يبقى معلومة قصيرة، كل حلقة ياخد معلومة أو 2 أو 3. لا مشكلة حسب الاستيعاب. كررنا السورة 20 مرة، فأتوقف ل30 ثانية، يعني نصف دقيقة. ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن الكريم؟ تعرفون؟ الإخلاص. طيب ما هي السورة التي تعدل نصف القرآن الكريم؟ إلى الآن لم تمر 15 ثانية، خلي بالك قلت نصف دقيقة. Surat apa yang الإخلاص أيضا الإخلاص تعدل ثلث القرآن الكريم. والزلزلة انتهت نصف الدقيقة الآن أو لسه باقي 5 ثواني، وأعطيت معلومتين أو 3. بهذا السؤال يتجدد النشاط. يبقى تجديد النشاط بإعطاء معلومة قصيرة أو بحركة غريبة. يعني ايه حركة غريبة؟ قيام، فيقومون. التفوا ورائي، قل هو الله أحد الله الصمد. التفوا ورائي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشي، هيفرحوا بيها. تاني تاني نلف تاني وتالت لما يقطعوا قلب. Jadi bagaimana memanage tadi ya di dalam kelas. Nah itu sedikit aja yang tentang bagaimana
anak bisa diberikan pengetahuan ringkas tentang misalnya keutamaan ayat, seperti ketika ayat Al-Ikhlas kita bisa sampaikan ini sepertiga pahalanya adalah sama dengan sepertiga Al-Quran, atau di riwayat yang lain ada setengah dari Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak digunakan guru menyampaikan di usia ini di dalam halaqah tahfidz ini memberikan tafsir, memberikan cerita, asbabun nuzul dan seterusnya yang memakan waktu yang banyak. Juga tidak terpengaruh dari pertanyaan anak-anak sehingga cerita kemana-mana, cerita misalnya kisah ya. Waktu itu harus benar-benar digunakan untuk menghafal, karena umur 2,5 tahun sampai dengan 6 tahun itu bagaimana kita menjadikan anak-anak benar-benar selesai 30 juz dan itu mungkin ya. Maka yang perlu diperhatikan bagaimana merangkai, mengikat dari satu ayat ke ayat yang lainnya jadi kuat, kemudian antara satu surat dengan surat yang lainnya, urutannya dan seterusnya. Nah, bagaimana di dalam kelas kita bisa selalu membuat suasana itu fresh, tidak membosankan, tidak membuat anak malas, misalnya dengan cara bisa dengan maklumat qasirah tadi ya, atau pengetahuan ringkas, pengetahuan singkat itu tadi di sela-sela mengajar itu bisa kita sampaikan, itu tidak sampai memakan waktu 1 menit. Kemudian bisa juga dengan kita berdiri atau melakukan gerakan-gerakan tertentu atau gerakan-gerakan yang kadang mungkin aneh, yang tidak seperti biasanya, sehingga anak merasa asik atau merasa ada hal yang baru. Untuk anak 2,5 sampai 6 tahun itu senang ya ada gerakan-gerakan seperti itu. Saya dengan berdiri tadi yang muter-muter seperti itu sambil murojaah. يتجنب المحفظ السياسة والخلافات الفقهية. السياسة والخلافات الفقهية. الخلافات الفقهية إذا أردت أن تعطي معلومة فلتعطيني معلومة عن المذاهب الأربعة، وإلا فلا تعطي معلومة، لأنك لو أعطيتني معلومة فقهية في اتجاه واحد سأنشأ وأنا أعلم أن باقي الاتجاهات حرام، وهذا خطأ. إنما تقول لي قال الأحناف، قال المالكية، قال الشافعية، قال الحنابلة. إن كنت تعلم، لا تعلم أنت محفظ فقط، لست فقيها ولا محدثا ولا مفسرا. إحنا جايبين لك ابننا عشان تحفظه القرآن فقط. لكن إن تكلمت في الفقه يبقى عن المذاهب الأربعة. السياسة ممنوعة، لا شأن لنا بها في دور التحفيظ. Jadi kalau kita memang tes dengeran nggak? Jadi tugas kita sebagai seorang muhafidz bagaimana bisa mengantarkan dengan waktu yang singkat tadi ya, perlu kita perhatikan nasihat-nasihat dari Ustaz tadi, kita memberikan maklumat itu sedikit saja, memang sekedar untuk breaking time. Kemudian bagaimana kita membosankan dengan gerakan-gerakan tadi. Nah, saran dari beliau, nasihat dari beliau adalah tidak boleh seorang muhafidz itu udah jauhi membicarakan masalah yang bukan bidangnya. Dia datang untuk menjadi muhafidz, dia sudah fokus itu saja. Tidak usah membicarakan masalah politik, tidak usah membicarakan masalah tentang fikih. Kalau kita mau mengajarkan fikih, kan pertama tidak boleh mengambil waktu. Kalau memang kita mengajarkan fikih, pastikan bahwa diri kita memang faqih. Kalau mau menyampaikan hadis, gitu ya, menyampaikan hadis tentang bagaimana hadis ini menyeru kepada apa dan seterusnya, bukan sekedar maklumat. Pastikan memang kita juga punya kafaah di bidang itu, sehingga kalau menyampaikan fikih tidak dibenarkan hanya menyampaikan satu hukum, tapi hendaknya dengan 4 hukum. Kenapa? Ini akan mewariskan, menanamkan dia tumbuh dan besar dengan satu pendapat dan melihat pendapat yang lain yang dia tidak baca, yang dia belum pernah dengar itu, seolah-olah yang lain ini haram. Dan ini adalah cara berpikir, sudah menanamkan cara berpikir yang salah sejak kecil. Waktu sudah habis. Nafta asilah.
Baik, mungkin kita akan perdalam karena terbatas oleh waktu, kita bisa perdalam kembali. Silahkan, saya membuka dan mendorong untuk bertanya murojaahnya seperti apa, kalau 30 juz, kalau 10 juz, kemudian gimana caranya, kok bisa ya 3 tahun anak kecil. Mungkin juga karena banyaknya tadi pengetahuan yang disampaikan menjadi muhafid yang bagus, kita sangat terbatas waktunya untuk menanyakan hal seperti itu. Saya berharap pertanyaan ini lebih fokus kepada 2 materi yang belum sempat keungkap ya. Setelah ini mungkin biar kita juga banyak tertolong dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Belakang 2, depan 2. Yang lain nanti berikutnya. Silakan Ustaz Ida, Ustaz Umar. الشيخ لأن هذه المواد والعلم الذي تقدمه هذا مهم جدا بالنسبة للمراكز التي حضرت إلى هذا المكان المبارك بإذن الله، وهم فعلا يطلبون العلم. فإن كان في المعلومات التي تقدمها زيادة ولا بد من ذكرها، ففي رأيي لا بأس أن يكون هناك زيادة في الوقت قليلا، ولكن بشيء مختصر وسريع حتى يستفيد الجميع. ثم بعد ذلك الأسئلة. Sebentar, boleh kita tawarkan saja bagaimana? Artinya begini, ini beliau memang pengen ada waktunya kurang, al-waqt naqis. هو الوقت اساسا انتهى، المفروض نخلص 2:30 دلوقتي 3. Jadi begini ya, ini tidak saya terjemahkan ke bahasa Arab. ولسه باقي معنا غدا ان شاء الله. Nah, ini biar semuanya dapat apa yang sudah saya sampaikan, yang saya share di grup sudah saya sampaikan ke beliau sebelum datang ke sini juga. وأن تسجل لي ما تريد أن نتكلم فيه فنختصر غدا إن شاء الله. Nah, sekarang sebenarnya beliau juga sudah ingin mengakhiri di jam ini karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi saya tadi minta untuk bisa dibuka tanya jawab agar yang menurut saya 2 judul materi ini saya memfungsikan diri sebagai penuliskan dan moderator. Jadi 2 judul ini kayaknya itu menurut saya masih sangat kurang. Nah, kalau ditambah waktu ini diberi waktu untuk menjelaskan lagi, saya khawatir tidak nyentuh 2 ini. Betul tidak? Jadi mendingan tanya jawab atau mendingan diberi waktu tambahan. Nah, Ustaz Median mungkin ada yang ingin ditanyakan, beliau memberikan kesempatan silakan ditulis agar besok bisa disampaikan. Kita buka dulu pertanyaan, nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan diberikan catatannya biar nanti saya bisa memberikan prolog. Karena seharusnya besok itu kami ingin praktek, kemudian bagaimana model ujiannya. Tapi memang kehadiran beliau agak terganggu kesehatannya ya, jadi agak kurang maksimal. Tapi tidak apa-apa, kita buka pertama dengan 4 pertanyaan ya. Yuriduna asila. Apa yuriduna asila? Ustaz Umar, Ustaz Ida, tadi yang depan ini saya melihat 2. Ustaz Ida dan Ustaz siapa? Silakan dimulai dari Ustaz Ida. Ustazah pakai bahasa Indonesia aja ya biar pakai bahasa Arab aja biar nggak menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala hadal waqt al-qayyim. Likulli wahid soalan wahidan. Masya Allah, mumtaz. Soal wahid ya Syekh. Min ayyi sa'ah nabda al-hifdh wa kam as-sa'ah al-musla lil atfal allati kana umruhu 2 wa nisf. Wahid kamu mamnu salah? Sebentar, 1 bar dulu. Nanti kalau ada waktu kita putar lagi. Masya. Fahim tuh? Udah, Syukran. Udah jadi itu soal kayaknya. هو هي تسأل أسئلة رائعة. Ayo. Tastahiqu hadiah. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أخوكم عمر الحداد من TRC School مدرسة أولية ابتدائية التابعة لمركز تعليم القرآن، ونتقدم بالشكر الجزيل والثناء العاطر الجميل لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم أمين حفظه الله ورعاه. سؤال الأول. لم يقل أحد آمين على دعاء. آمين. آمين آمين يا رب. والسؤال الأول ربما فاتني بعض الشرف منكم في الموضوع بالأمس، يعني بالنسبة للطفل بين 3 سنوات إلى 6 سنوات، نبدأ أولا بالقراءة أم بالتحفيظ؟ يعني بالتحديد بين 3 إلى 6 سنوات. السؤال الثاني. لا السؤال الثاني. يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. Pada seseorang saya tidak tahu pertanyaan. Karena aktar guna. يعني عفوا استاذن خلي الميكروفون معايا على اذن الدكتور. للذكر مثل حظ الانثيين ليس في هذا الموضوع، انما هو سقفه ايه المشكله؟ سقفه صفقه لا مشكله، انما هي جاءت في موضع خاص في الميراث، ليست في كل مسائل الميراث. ولكن أحيانا في طعام أيضا نحن نأكل صحنا وهو صحن. هذا شيء آخر. في بعض السيدات تأكل 3 صحون. البعض يعني مش انتوا طبعا، حد تاني، سيدات جايين من المريخ يعني. فأنا بس أردت أن أصحح المعلومة حتى لا تختلط الأذهان والأفهام. ليس للذكر مثل حظ الأنثيين جاءت في موضع من مواضع الميراث، وليست في كل مواضع الميراث، وإلا فإن الأب ذكر أليس كذلك؟ بلى، والأم أنثى والبنت أنثى. في نفس الآية في الميراث البنت تأخذ النصف وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما أيهما أكثر؟ النصف أم السدس؟ النصف. إذن هنا للأنثى مثل حظ. إذن ده أصبحت أكثر، لأن سدس وسدس ثلث، ويأتي عليهم سدس آخر يبقى نصف. فالبنت أخذت مثل أبيها 3 مرات. إذن كلمة للذكر مثل حظ الأنثيين لا تمشي معنا في كل شيء، إنما هي في أشياء مخصوصة ومواضع مخصوصة منصوص عليها بالشرع. ومن أجل ذلك بعد إذن الدكتورة قل السؤال الثاني. معلش عشان هو من سراييكو دي ولا اسمها ايه؟ تفضل. أقلية أحسن أقلية. ما تدخلش في الأقليات أحسن أقول لك اقعد ما تقولش. كل ما تيجي تستدل بدليل غلط. Katanya minoritas dibolehkan. Oh tadi menanyakan tentang nanti di pertanyaan nanti saya rasa terjemahkan. مباشرة السؤال الثاني يعني
يسعدني كثيرا على ما نصحتم عن تلاوة الشيخ الحصري في تسميع الأولاد. لكن سؤال يعني ماذا تفضل للأطفال في تسميعهم التلاوة؟ أم تلاوة الحصري أم تلاوة الأولاد مثلكم؟ يعني مثلا المقرئ الصغير الجنيد مثلا، أم تلاوة القراء يعني مشاهير القراء. وكذلك يعني أنا كنت أبحث من زمان تلاوة الشيخ الحصري السريعة، لكن ما وجدت إلا تلاوة ربما بطيئة غير سريعة. ويا ليتني أن أحصل منكم تلاوة يعني تسجيلات الحصري السريعة. شكرا لكم. السلام عليكم. لا تجيب أجمل سؤالا قراءة أستاذة أم مريم. أم مريم؟ نعم. مريم التي تؤكل؟ لا لست شكرا لك الفرصة. أنا أريد السؤال عن تفسير بالنسبة في باب خيار الزواج، هذا تفسير عن أعوذ بالله من الشيطان الطيبات الطيبين. هل هذه الآية على صيغة الأمر أو صيغة الخبر؟ إذا كان على صيغة الأمر طبعا نناسب هذا الباب، وإذا كان على صيغة الخبر نعرف قصة آسيا وفرعون، ومع هذه الآية كأن هذا أنا أريد التفسير الدقيق شيخ منكم يمكن تشرح لي حتى أفهم جيدا هذه الآية. شكرا لكم. السلام عليكم. إلى آخر أستاذة. لا أستاذة أيوة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustazah, saya bukan ustazah. Saya mewakili, saya dari lembaga ibu rumah tangga gitu ya. Ini alhamdulillah sekali saya di sini Masya Allah, merinding itu sangat minder ketika ini para guru hafiz Quran di sini. Mungkin mewakili ibu yang atas nama pribadi juga di sini ya. Masya Allah, dari pagi tadi atau bahkan dari kemarin ilmunya itu sangat Masya Allah banyak sekali, dan barakallahu fiik ya Ustaz Syekh atas ilmunya. Saya ingin menanyakan bahwa dari tadi kan dibahas mengenai karakteristik guru ya, guru tahfiz sebagai muhafiz harus bagaimana, bagaimana menyambut atau menghadapi anak-anak kita atau murid kita. Namun bagaimana jika saya mengajar anak saya sendiri, jadi yang menjadi guru itu kita sendiri gitu. Bagaimana hal apa saja diperlukan gitu ketika kita mengajar anak kita sendiri sebagai untuk menjadi seorang tahfiz, karena saya punya komitmen ya tidak menyekolahkan anak saya di lembaga formal sebelum usia 5 tahun. Jadi saya ingin kebagian pahala juga nih sebagai wasilah pertama mengajarkan anak saya Quran. Walaupun saya pakai ilmu gitu. Jadi bagaimana apa yang harus dilakukan seorang ibu agar bisa mengajar anaknya sendiri sampai dengan menghafal Al-Quran? Apakah kalau misalnya saya masih pakai ilmu seperti ini, apakah memang saya yang harus ikut? Kan tadi harus punya ada syekhnya juga ya sebagai seorang muhafiz. Jadi saya harus dibimbing seorang syekh juga, ikut lembaga tahfiz, atau apa saya menitipkan nama saya saja di lembaga tahfiz? Baik. Sedangkan saya punya komitmen seperti itu. Ya. Insya Allah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal awal. Berapa jam sih durasi
yang ideal untuk mengajarkan anak usia 2,5 tahun menghafal Quran. Begitu ya Saudara soalnya. Nah, dimulainya dari mana waktu yang paling asal dan muslah wa kamsa dan tafsir Quran li sini sanatain walus. Kamsa beliau wa madza nabda. نسبة منهجنا في وحدة الفرقان القرآن عندنا 8 ساعات في اليوم. 8 ساعات. من ساعة كم؟ هذا السؤال الأول. 8 ساعات. السؤال الثاني في وحدة الفرقان بفضل الله علينا نبدأ من 4 فجرا. Saya terjemahkan dulu ya. Kalau kurikulum di Wahdatul Furqan di markas beliau, anak 2,5 tahun tadi berapa jam belajar? 8 jam. Dimulai dari jam berapa? Jam 4 fajar. من أراد أن يبدأ أبناؤه 4 فجرا فلينم أبناؤه 4 عصرا. Kalau ingin memulai jam 4, silakan anaknya ditidurkan dari jam 4 sore. jam 4 atau jam 5 sore. لكن البداية تكون في 4 فجرا بالدقيقة فيستيقظ الابن الساعة 3 يأكل يشرب. Mohon tenang ya, biar maklumatnya sampai. Pada belajarnya, sore terlalu nabilah. Ayo. هذا المنهج من أراد أن يقتدي به ينام الأطفال 4 أو 5 عصرا ويستيقظون 3 فجرا. Jadi bangunnya kan يأكلون يشربون يستحمون يستعدون في هذه الساعة من 3 إلى 4. فإذا ذهب إلى الشيء في 4 يكون فيقا يكون حاضر الذهن يكون متقد النشاط فيحفظ ويحصل ما يعجز عنه العقل. Jadi dimulai jam 4. Bangunnya jam berapa dibangunkan? Jam 3. Karena anak kecil perlu persiapan. Jam 3 sampai jam 4 itu makan, minum, mandi. Karena anak kecil kan nggak bisa cepat-cepat diburu-buru ya. Sehingga pas jam 4 itu bisa dimulai. Apalagi kalau harus diantar, kan perlu waktu untuk mengantar. Itu sudah siap, ya, sudah fresh, sudah siap untuk memulai dengan hafalannya, sehingga tidak ada lagi yang malas, yang masih ngantuk, tidak ada, kan sudah ada waktu 1 jam ini untuk kondisi. من أراد أن يحفظ ابنه القرآن بطريقتنا فليفعل هذا وليلتزم بالبرنامج. لكنك تريد أن يستيقظ ابنك إلى 12 ليلا ثم تقول أتمنى أن يقوم 4. كيف تقوم 4؟ لن يقوم. نحن نجعل برنامج الأطفال هو برنامجنا ينامون معنا. لا. لماذا تصدم ابنك حينما يسهر الصغير إلى 12 ليلا أنت تظلمه بغض النظر يحفظ القرآن أو لا يحفظ، هذا أمر آخر. الطفل من حقه أن ينام طوال الليل وصغير جسمه يستعد للبناء، فلا بد أن يبنى بناء صحيحا، ولن يبنى الجسد بناء صحيحا إلا إذا نام الطفل طوال الليل. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار. هذا لابد أن يطبق بحذافيره مع الأطفال. أما الكبار يعني على راحتهم يناموا 2 ساعة بالليل و2 ساعتين بالنهار وساعة كذا يعني على راحته. لكن الطفل لا بد وأن نعطيه حقه. أما بالنسبة للتوقيت فالتوقيت الفجر لقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Jadi itu adalah program sistem di dalam lembaga kami di markas kami. Barang siapa yang menginginkan anaknya
di usia yang ini juga hampir 30 juz, yaitu caranya silakan ikuti kami. Akan tapi barang siapa yang ingin anaknya bangun jam 4 terus membiarkannya begadang sampai 12 tahun, ya itu nggak benar. Itu nggak akan bisa, karena anak kecil itu dia butuh waktu tidur yang lama, dan bagi anak kecil waktu malam itu seharusnya dipakai untuk tidur, karena itu adalah anak kecil ini butuh untuk membangun tubuhnya dari tulangnya, dari akalnya. Kalau keluar dari sini kita lihat bahwa tidur itu kan mencerdaskan, ada sel-selnya itu kembali menjadi nasyat, menjadi aktif kembali. Maka anak kecil itu perlu tidur sepanjang malam, ya. Nah, dalam Al-Quran dinyatakan bahwa jangan lalai dari bahasa wajangan nahar ma'asya. Prinsip ini harus ada, harus nyampe di anak kita. Malam itu untuk tidur dan malam itu untuk beraktivitas. Nah, siang untuk beraktivitas. Nah, sedangkan kenapa kami memilih itu di waktu fajar? Karena sudah jelas dalam Al-Quran dinyatakan bahwa waktu fajar itu apa? Masyhuda. Jadi karena masyhuda. Jadi lebih fresh waktunya. Soal yang kedua, Ustaz Umar, baina tilawah wal qiraah, antara tilawah dan antara menghafal, antara membaca dan menghafal, mana yang didahulukan? Kemudian baina tilawah wal tahfidz, qiraah wal tahfidz, ana muqaddim. هذا منهج وهذا منهج. من يبدأ بالقراءة ومن يبدأ بالتلقين، لكن منهجي والذي أراه أنفع وأسرع هو التلقين بالأحكام كلها تفخيما وترقيقا وإدغاما وإخفاء وإصغاء. هو سينطق مثل ما أنطق، فسيقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، بعد أن يكبر يعرف ما هو الإدغام، حروف 6 يرملون، هذا الإدغام كله الإدغام بغنة، ينمو الإدغام بغير غنة، رلة، فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين والتقط بحروف الأربعة يبقى إدغام بغنة. فأقول من يعمل، أنا لن أشرح له هذا بل سألقنه مباشرة، أقول له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هو نطق بكل الأحكام. لا أصادر الطريقة الأخرى، طريقة القراءة وكذا، لا أصادر أي طريقة، لكن هذه الطريقة وجدتها أنفع وأنجح وأسرع. تعلمه القرآن الكريم كاملا غضا طريا كما أنزل، ثم بعد ذلك علمه ما تشاء، يقرأ بالحروف، الطريقة البرهانية، الطريقة النورانية، الطريقة الخلوتية، هو حر كما يحب في الطريقة التي يحبها. Jadi jawaban beliau, apakah membaca dulu atau mentafsirkan dulu? Kalau kurikulum remaja atau sistem yang digunakan di lembaga beliau, dan itu beliau melihat lebih cepat untuk bisa 30 juz, dan mungkin juga tentu pengalamannya tidak setahun 2 tahun ya, tapi lembaga beliau itu sudah 14 tahun dan sudah menurunkan alumni yang banyak dan juara nasional dan internasional. Gurunya juga mendapatkan gurunya dan lembaganya juga diakui ya secara nasional dan internasional, mendapatkan penghargaan, yaitu dengan mentalkinkan sebagaimana diturunkannya. Nah, kalau tadi membaca dan tahfidz itu ada 2 metode yang berbeda. Kalau kemudian ini setelah tahfidz dengan ditalkinkan dengan hukum semua hukumnya, kapan ikhfa, kapan tebal, tipis, dengung, ditahan, semua dengan sesuai dengan hukum-hukumnya tanpa dijelaskan, tanpa ada penjelasan kapan dibaca dengung, apabila dimasukkan atau tanwin bertemu dengan huruf, tidak dijelaskan seperti itu. Tapi nanti jika sudah besar kemudian dijelaskan, itu akan menjadi lebih mudah karena sudah diajarkan. Nah, kalaupun yang beliau lakukan dengan 8 jam itu tanpa ada pelajaran membaca. 8 jam itu benar-benar talqin Quran saja yang isinya adalah menambah dan murojaah. 8 jam ya. أيضا أظنه سألني عن الشيخ الحصري.
أنا تذكرت الآن الشيخ الحصري أنا لم أقل في التلاوة لمن يريد المراجعة، إنما تكلمت في التلاوة لمن يريد الإتقان في الأحكام والمصحف المعلم أيضا. فالشيخ الحصري يعد أفصح من عمل المصحف المعلم من ناحية الأحكام والنطق والمدود. ما شاء الله ما شاء الله، هو رقم واحد في العالم فيما أعلم. هذا في ناحية التعلم. أما من أراد المسرعين في التلاوة اللي هو عايز يختم بسرعة، في برامج الإنترنت تسرع القراءة. فمن الممكن أن تحصل على الأمرين، على سرعته وعلى أحكامه وإتقانه. Jadi saran beliau, kenapa beliau merekomendasikan Ghazali? Sepanjang beliau tahu Ghazali itu untuk sisi bagus tajwidnya, kemudian panjang pendeknya pas, itu nomor satu di antara pulau-pulau yang lain. Jadi makhrajnya juga bersih, kemudian bentuknya itu sesuai pas. Nah, kalau tadi itu untuk mengitkonkan ya, untuk tasbih untuk bagus. Tapi kalau untuk biar pekerjaannya cepat, beliau menyarankan di Internet itu ada program untuk mencepatkan tilawah. Nah, masukkan saja yang Syekh Ghazali itu dimasukkan di program itu sehingga dapat bagusnya, dapat juga cepatnya. Pertanyaan soal salis, ta'arif mana? الإخوة والأخوات، القرآن الكريم يؤخذ قبضا طريا من القراء المصريين القدامى. المصريين القدامى، الشيخ الحصري، الشيخ رفعت، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ المنشاوي، القدامى. أما الحداثة من المصريين فمنهم ومنهم. Ini referensi beliau ya. Jadi kalau ingin untuk mengajarkan untuk tasmi, untuk mushaf alim, mengambil sepenuhnya dari syekh-syekh Qura Mesir yang dulu ya, Syekh Syawi, Syekh Rifat, Ismail, yang nomor satunya Syekh Ghazali itu. Adapun sase yang baru-baru ini menurut beliau ya ada yang bagus, ada yang kurang, ada yang jadi belum meneruskan yang mana-mana. أيضا بالنسبة لسؤال الأستاذة المباركة، لن تستطع إيقاظ أبنائك الرابعة فجرا، لا مشكلة، ابدأ الخامسة، ابدأ السادسة، ابدأ السابعة، ابدأ الثامنة، ابدأ بعد الظهر، المهم أن يحفظ ابنك القرآن. لكن أنا لم أستطع القيام الرابعة إذا لن أحفظ، لا، احفظ يا حبيبي بعد العصر، المهم أن تحفظ. Jadi kalau ternyata memang mendapati kesulitan, belum terbiasa, belum bisa nih jam 4 gimana dia jam 5, belum bisa ya jam 6, jam 7, jam 8. Bisanya kapan habis duhur ya habis duhur. Bisanya habis asar ya sudah habis asar. Yang penting jangan nggak bisa melakukan ini terus nggak hafal Quran. Bisanya jam berapa ya sudahlah itu. Mulailah menghafal Quran di jam itu. Asal makna ayat tayyibin wa tayyibat. Arti ayat yang menyatakan bahwa orang yang baik laki-laki buat jodoh orang yang baik perempuan itu sebenarnya hanya sekedar berita kayak semacam kisah atau itu perintah. Karena di dalam Quran sendiri ada kan kisahnya Asiyah yang jodohnya Fir'aun. Nah ayat ini apa sih sebenarnya? Al-ayat huna amrun. Jadi ayat ini perintah ya, bukan berita. Faman fa'ala al-amra faqad mada ala manhaj al-Quran al-Karim. Wa man lam yufa'il al-amr li taqsirihi fi al-ikhtiyar, li taqsirihi fi al-su'al, لتقصيره في الدراسة لزوجته المستقبلية، أو هي قصرت فلم تدرسه أو لم تعرف عنه أو لم تسأل عنه أو لم تستشر أو لم تستخر، فإذا هي التي خالفت أو هو الذي خالف، لكن لا يمكن أن نجعلها خبرية. لأن سيدنا نوح وسيدنا لوط كانت امرأتهما خائنتين، خيانة في العقيدة، خيانة عقدية وليس خيانة خلقية، كانتا كافرتين، ليست خيانة خلقية ولا سلوكية، إنما كانت
خيانة إيه؟ عقدية، كانتا كافرتين. فإذا الآية آية أمر، كأن الله يقول لنا جل جلاله: أنكحوا الطيبين للطيبات وأنكحوا الطيبات للطيبين، زوجوا الطيبين للطيبات وزوجوا الطيبات للطيبين. هذا هو الفهم الأفضل فيما أحسبه الله. Jadi ayat tadi menyatakan sebagai bentuk perintah agar kita menikahkan orang baik-baik laki-laki ke orang perempuan yang baik-baik dan sebaliknya. Kalaupun kemudian kalau yang terjadi dengan istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut itu mereka berkhianat, mereka sebagai berkhianat konata itu bukan karena sikapnya, akhlaknya, perilakunya, tapi karena akidahnya keduanya ini adalah orang kafir. Nah, kalaupun terjadi setelah terjadi dalam pernikahan kita, mungkin karena kita tidak istikharah, mungkin karena kita tidak meminta pendapat orang yang lebih ahli, atau mungkin kita tidak mempelajari dulu calon kita seperti apa. Demikian juga laki-laki mungkin merasa setelah pernikahan kok merasa dia kurang pas dan seterusnya, karena kekurangan dari kita sendiri. Tadi kurang bertanya, mungkin tidak tahu dan seterusnya. Maka justru apa tadi terakhirnya? Doa maklumat terakhir Bapak dan mataran tidak dapat terzawat al-rajul bil mar'ah wa badan murur ayam iktashafa masalan az-zawj laysa huwa min tayyibin aw az-zawj min tayyibat li'adam istikharah aw li'adam su'al aw كما نفعل؟ ليس أمام المرأة في هذه الحالة إلا أن تصبر وتصلح زوجها، تقوم على إصلاحه بنفسها مواجهة من وراء مباشرة وغير مباشرة، بأسلوب أو بآخر، بالحنان، بالحب، بالدلع، بالامتناع، بالإقبال، تحاول. ممكن تدخل الأباء في الموضوع أو أمه أو أخته أو أخاه أو من يصلحه، لكن لا تدخل من يفسده. لا تعمل على فضيحته لأن هذا لا يجوز. الدين النصيحة وليس الفضيحة. الدين النصيحة وليس الفضيحة. والمرأة العاقلة هي التي تعرف كيف تحافظ على زوجها وأسرتها، لأنه بعد ما نخلف الأولاد ما أصبح الموضوع موضوع حب وغرام وهيام، لا، أصبح الموضوع مسؤولية. أصبح عندك مسؤولية تجاه زوجك وتجاه أبنائك. فما أصبح لا أنا لا أحبه، أنا كنت أحبه وبطلت أخلاق الحب ده كان هناك في الأفق لما كنا قبل لكن بعد ما خلفنا الأولاد أصبح الزواج مسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول. Jadi kalau sudah terjadi, seorang istri harus sabar bagaimana mengupayakan untuk memperbaiki suaminya dengan berbagai cara. Bisa dengan minta tolong mungkin saudaranya, ibunya, saudara perempuannya, dengan secara langsung atau tidak langsung. Mungkin dengan mengedepankan kasih sayangnya, dengan memberikan servis atau melakukan kewajiban-kewajibannya dengan berbagai cara, ya. Karena hubungan setelah menikah itu bukan sekedar hubungan antara suka tidak suka, cinta tidak suka, tapi ini adalah hubungan membangun sebuah tanggung jawab, terutama setelah ada anak-anak. Tidak dengan memasukkan orang lain yang akan merusak, menambah rusaknya rumah tangga tersebut. Asal Rabbi, hati akhir kata-kata. Ana rabbatul bait walastu mudarrisah wala ma'i markaz atau muassasah illa annani aidan urid an allima auladi tahfidz al-Qur'an qabla 5 sanawat. Mada nu'id u'allim uhafidz auladi qabla 5 sanawat. Mada nu'id wa mada na'mal. نعيد له هي تحفظ هي تريد أن تحفظ، لكن قال أنا
أنا ما عندي علم وماذا أفعل. أنا إذا أسجل في معهد التحفيظ. ليس أمامنا إلا أن تسجل في المعاهد التي تحفظ أو المدارس التي تحفظ أو الجمعيات التي تحفظ القرآن الكريم، وترى تعمل دراسة المركز الأفضل، الأنجح، الأنفع، الأقرب أحيانا أو الأبعد، يعني حسب ظروفها والأنسب لها. المهم أن تلتحق بمن يحفظ القرآن، أن تبدأ، ومن اليوم، لا أقول من الغد، من اليوم تبدأ حتى لا يضيع الوقت. لأن أقول غدا، وغدا أقول الأسبوع القادم، وحين أفكر، حين أستقر، وإذا بها تفاجأ أن ابنها يقول لا يا أمي أريد أن أتزوج، قد كبر وهي نسيت أن تعلمه القرآن. لا، اليوم خير البر ماذا؟ عاجله. الآن أخطط اليوم، وغدا ألحق ابني بالمعهد أو بالجمعية إن شاء الله. Jadi jawabannya apa yang saya siapkan ya, kalau belum bagus tadi memang kita mencari guru ya, sudah daftarkan dan silahkan dipelajari, diobservasi mana sih yang lebih cepat mengantarkan, lebih baik hasilnya, ya sudah daftar di situ ya. Kemudian segera dimulai dengan anak-anak, tidak menunda besok, karena untuk kebaikan itu hendaknya kita bersegera. Yang lebih baik untuk melakukan kebaikan itu adalah dengan menyegerakannya, sehingga jangan sampai anak-anak kita sudah besar, sudah minta izin mau nikah, ternyata kita lupa belum kita pulangkan. Itu sebagai sebuah musibah. Jam berapa?